बंधु माने आपणकर जदि मिथुन राशि होता है तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण आज भिडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास अटे, बहुत ही विशेष अटे। कारण एही पवित्र श्री पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा ठारू आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। अनेक क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहिछि एवं किछि क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबाको जाउछि। तो बंधु माने केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सफलता मिलिबाको जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहिछि से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु तृतीय राशि हेउची मिथुन राशि एवं मिथुन राशि राशिधिपति हेउछंती बुध। तो बंधु माने सरस्वती पूजा पूर्वरु ही बुध आपणकर अष्टम भाव को प्रवेश करिवे। अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो बोली माना जाय न थाए। तो जेमिति ही बुध आपणकर अष्टम भाव को चली आसीबे तो आपणकर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखातिबो, एलर्जी, इन्फेक्शन, ड्राइनेस भली समस्या देखातिबो। एहा व्यतीत आपणको मुंड बिंधा भली समस्या मध्य देखातिबो। तो एई सब प्रति आपणको ध्यान रखिबाको पड़िबो। विशेष करी जेतेबेले आपण बाहर को केवाडे ट्रैवलिंग रे जाउछंती सेतेबेले आपणको आपणक त्वचार खास ध्यान रखिबाको पड़िबो एवं बाहर को जेतेबेले केवाडे जाउछंती तो बाहर खाद्य को जेते पारिबे आपण अवॉइड करबाको चेष्टा करंतु। जेते पारिबे घर खाद्य खांतु, हेल्दी फूड खाइबा पई चेष्टा करंतु। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो आपणकर पंचम भाव आपणकर शिक्षा भावर अधिपति शुक्र मध्य अष्टम भावरे गोचर करे। शुक्र अष्टम भावरे तांकर मित्र राशि रे गोचर करिवे किंतु जेहेतु अष्टम भावटी को कुंडली रे भलो माना जाय न थाए, यह त्रिक भाव होइथाय। तेणु आपण एही सरस्वती पूजा परे जदि आपणकर शिक्षा रिलेटेड किछि भी स्टेप नेउछंती, जेमिति कि जदि आपण किछि फॉर्म फिलअप करबा को पाई जाउछंती, आपणकर किछि एग्जाम अछि तो स्टार्टिंग रे आपणको टिके समस्या देखा दे पारे, टिके बाधा विघ्न सृष्टि होई पारे किंतु काम आपणकर होई जिवो। जेहेतु शुक्र मित्र राशि रे गोचर करिवे तो बाधा विघ्न परे मध्य आपणको सफलता मिलिबो। आपणकर प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो प्रेम जीवन किंतु आपणकर बहुत भलो रहिबो कारण बुध एवं शुक्र एकत्र गोचर करिवे। जदियो अष्टम भावरे गोचर करिवे किंतु जेहेतु सेमाने एकत्र गोचर करिवे तो आपणक मध्यरे भलो पाइबा बढ़िबो, आपणक मध्यरे कनेक्शन स्ट्रांग रहिबो। बेले बेले किछिटा मनांतर मतांतर होई पारे किंतु तार सेमिति कोनोसी बड़ खराब प्रभाव आपणकर प्रेम जीवन उपरे पड़िबो नाही। वैवाहिक जीवन कथा जदि कहिबा तो वैवाहिक जीवन आपणकर बहुत भलो रहिबो कारण आपणकर सप्तम भाव वैवाहिक जीवनर अधिपति गुरु आपणकर प्रथम भावरे गोचर करूछंती एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर सप्तम भाव पुरकुर ही रहुछि। गुरु तांकर स्वगृह को देखुछंती अर्थात से आपणकर वैवाहिक जीवन को निश्चित भावरे बहुत भलो बनाइबाको जाउछंती। आपणकर जीवन साथींकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे आपण ग्रोथ देखिबाको पाइबे। आपण दुई जण मिसी केवाडे बुलिबाको जाय पारंती, आपण दुई जण मिसी किछि बड़ डिसिजन नै पारंती। पूर्वरु जदि आपणक मध्यरे कोनोसी प्रकारर मिसअंडरस्टैंडिंग थिला, मिसकम्युनिकेशन थिला, कोनोसी भी प्रकारर मनांतर मतांतर थिला तो से सब आपणक मध्यरु दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे भलो पाइबा बढ़िबो, कनेक्शन स्ट्रांग रहिबो। भाग्य तो आपणकर बहुत ही भलो रहिबो। भाग्य बल रे आपण प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता लाभ करिवे। अल्प परिश्रम रे ही आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। जेहेतु आपणकर भाग्य भावर अधिपति शनि आपणकर दशम भावरे केंद्र रे गोचर करूछंती। शनिकर स्थिति एठारे बहुत भलो रहुछि तो निश्चित भावरे आपणको आपणक भाग्यर सपोर्ट मिलिबो किंतु आपणकर भाग्य भावरे। तो बंधु माने एही सरस्वती पूजा परे जदि आपण भाग्य संबंधित किछि भी निर्णय नेबा पई चाहुचंती
ତାହା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଡରି ନ ଯାଇ ନିଜର କର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି, ତ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେଭେଲ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ହେଉଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ହାରି ନ ଯାଇ ଡରି ନ ଯାଇ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ, ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ବିଜନେସ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ରହିବ। ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନ ରହିପାରନ୍ତି, ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହିପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଧଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସହ ବୁଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଓಂ ଦ୍ରାಂ ଦ୍ରିಂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର 108 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚୋଲା ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।